Si Atara, ni apas nga di kay mama. Sa resto. Wa pa dyan ita natugday. Uktarong ba? Ni apas si Atara nga di. Oo. Gimingaw kay mama. Oo, namilang si mama. Opo, gimingaw ikaw? Huh? Namilang ka? Oh. Hi. Happy na siya kayo. Oo. It smells so good. Love you, baby. I love you too. Yeah, love you, baby. I love you. Day to you. Happy birthday, happy birthday. 2 months na dahil sa Atara karon, 2 months na siya. August na ba karon? Kasi nangari karon? Ay, September, I mean. September 7 na karon, so 2 months na si baby. Ayaw sa. Oo na. Ma-open. Si Upin, binangkal mo na. Favorite niya, binangkal, mga guys. Muna yung tapad-tapad sa igdaan, kanang bread na binangkal. Favorite na niya. Happy birthday to you, baby. Happy birthday. Kuya. Happy birthday. Happy 2 months, baby. Happy birthday, darling. Suko, 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 papa.